राखी पूर्णिमा स्पेशल आज आम प्रस्तुत करवा मिठा आदि प्रथम थर ही बनाऊँ ना ताल भी परफेक्ट बनिक रेडी हे पूरापूरी मिठा दुकान स्टाइल बनिक रेडी हे आ गोटे लिटर क्षीर में पूरा 30 पीस एठी रसगुल्ला बनिक रेडी हे आपण मैंने देखी जापे केते स्वादिष्ट बनी आते परफेक्ट बनिक रेडी है पूरापूरी मिठा दुकान स्टाइल ये गोटे सिक्रेट जिनस गोटे चामच यदि एड कर प्रस्तुत करेंगे आदि प्रथम थर ही बनाऊँ ना रसगुल्ला रेसिपी ताहले भी भांगीबनी पूरा मार्केट स्टाइल ही रसगुल्ला बनिक रेडी हे तो फुल वीडियो को वाच करंतु केमती कौन बंचे जानीपारे इजिली प्रस्तुत करेंगे। आशा करुँचे आज भिडियोटी आपण मानक पसंद आसो। वीडियो पसंद आसले लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल जदि नुआ अच्छा सब्सक्राइब करूँ। नमस्कार जय जगन्नाथ झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। तो चलतु लेट नक रेसिपी आज आम प्रस्तुत करवा तो फुल वीडियो को वाच करूँ। प्रथमे रसगुल्ला बनवाई आम गोटे ये करेई नवा से आम एड करदे अल्प टिके पानी तापर गोटे लिटर क्षीर को आम से एड करदे आपण मैंने जी क्षीर में बनवाक चाहिए से अनुसार ये बनई पारे। क्षीरटा ये आमर टे गरम है पर्यंत अपेक्षा करियो जेमती क्षीरटा पूरा उतरी आसीजिवो से पर्यंत ही क्षीर को सिझेबे। अधिका समय क्षीर को जमारू सिझेबेनी यदि अधिका समय क्षीर को सिझेबे ताहले छेनाटा हार्ड बनीजिवो आ रसगुल्लाटा भी हार्ड बनिवो। तो एबे कौन करवा ना गोटे आम गिन्नारे गोटे फड़ा लेंबू रस अल्प टिके पानी मिसेदेबा ना भिनेगार भी आपण मैंने नहीं पारे। आ देखो गैस पेन को ऑफ कर देकी आम से मिक्स करदे। तो देखो केते बढ़िया आमर ये छेनाटा बनिकी रेडी होगा आ पूरा पूरी सॉफ्ट छेना बनिकी रेडी होती। तो एबे कौन करवा ना गोटे आम ये डेक्ची नवा आ गोटे स्टेनर नहीं जावा। तो से स्टेनर रे आम सबुतक आम से जो पानी छेना पानी को एड करदे छेनाटा बाहरी जीव स्टेनर को आ पानीटा भी तार बड़का पानीटा रही डेक्ची रे। तो ये प्रोसेस आम छाणी सारा पर आम कौन करवा ना से अल्प पुणी थे से गोटे ग्लास पानी देकर भल से छेनाटा को धोईदे 2 ରୁ 3 थर टे छेनाटा को धोइबे जेहेतु ये लेंबू रस आम एड करते लेंबूर फ्लेवर रही 2 ରୁ 3 थर टे भल से क्लीन कर धोईदे। धोई सारा पर तार पानीटा पूरा छाणीला पर्यंत टिके अपेक्षा करवा। तो स्टेनर साहाय्य बड़का पानीटा सबुतक छाणी हो बाहरी जीव। अधिक छेनाटा को सुखिला करेंगे अधिका जदि सुखिला करेंगे ताहले मॉइस्चराइजर रही। तो टिके देखिए छेनाटा जमती कि माने टिके हल्का देखिए जमती ओदालिया थिबो। तापरे कौन करवा ना गोटे डेक्ची नहीं जावा जेहेतु फल रसगुल्ला बनाऊँ टे कलर आने अल्प टिके चीनी एड करदे चीनीटा टे कैरमलाइज है पर्यंत अपेक्षा करवा। ये गोटे लिटर मु क्षीर बनई तो गोटे लिटर ही मुझे पानी देदेली गोटे लिटर छेना आम जेहेतु बाहर कर गोटे लिटर पानी दे सारा पर आम से एड करदे चीनी। आईठी मैंने यही समय रे मु चीनी एड कर देछि पाखापाखि 300 ग्राम चीनी हम। तो चीनी को एड कर देला पर आम कौन करवा ना एबे चलतु से फुटिला भितर चीनी सिराटा एबे हमर आग प्रणाली आम प्रस्तुत करवा। आ चीनी सिराटा आपण मानक मन पसंद अनुसार आपण माने जेतिकी चाहिए ए चीनी सिरा करेंगे किंतु देखिए अधिका टिके जदि पानी देबे ना ताहले चीनी सिराटा कौन हम देखिए जेहेतु आम से छेनाटा एड करवा जिते बढ़िया से मुझे आगू सेयार करी कौन पे मुझे अधिका पानी देवा कही। तो एबे देखो आम कौन करवा जो छेनाटा रखी पापुलीर हेल्प रे भल से छेनाटा टे चकटी दबा। तो जिते भल से छेनाटा को चकटिबे ना सेते बढ़िया से देखिए माने घसी घसी जिते सॉफ्ट करेंगे सेते बढ़िया रसगुल्ला बनिकी रेडी हम। आपण मानक देखई दूसरी देखूँ ये पापुलीर हेल्प रे घसी घसिकी छेनाटा को टिके सॉफ्ट करेंगे। आ देखो ये छेनाटा पूरा पूरी सॉफ्ट हो सारा पर आम से गोटे चामच एड करदे। ये सिक्रेट जिनसटा आपण मैंने अनेक थर रसगुल्ला बनाऊे किंतु गोटे चामच जदि से एड करदे आपण मैंने जदि मैदा को जदि एड करदे देखिए बिल्कुल भी छेना आपणकर माने जिनिस जितेबाला एड करेंगे आ पूरा बिखिड़बनी कि भांगीबनी। तो बहुत बढ़िया ये बनिकी रेडी हम। तो एबे कौन करवा ना आम से बिल्कुल भी बेकिंग सोडा एड करवानी कि बेकिंग पाउडर बिल्कुल एड करेंगे जदि एड करेंगे ताहले देखिए चीनी सिरा एड करू करू से पूरा छेनाटा पूरा मिलଯିव। तो केवल से गोटे चामच एड करेंगे जदि गोटे लिटर क्षीर में आपण मैंने छेना बाहर कर गोटे चामच ही मैदा एड करेंगे अधिका मैदा एड करेंगे। तो एबे निज मन पसंद अनुसार आम बल्स बनईदेवा छोट बड़ आपण मानक जेती बड़ पसंद बल बा छेना बनइबे आपण माने ये रसगुल्ला से अनुसार ये बल बनई रेडी करदे। तो देखो ये गोलाकार सेप देदेली आपण मानक मन पसंद अनुसार आपण माने ये सेप दे पारे। जेहेतु आम रसगुल्ला पहल रसगुल्ला बनाऊँ तो गोलाकार सेप ही दबा। आ देखो पहल रसगुल्ला पर ही मैंने आपण मैंने आनिक खाइबे देखिए घरे ये ट्रिक्रे बनइबे पूरा सेम टेस्ट आसो खायापी भारी स्वादिया लगे खायापी ये रेसिपीटी। तो एबे कौन करवा ना सबुतक आम गोलाकार सेप देदेबा। आ मु कौन कली ये अधा गोलाकार सेप देदेली आउ अधा को मु बनै बनिकी मुझे चीनी सिरा एड करूली। तो मुझे देखुची आपण मानक देखूँ ये आम छोट छोट पूरा केतरा बल्स बनईदेली बनी सारा भितर से देखूँ ये आमर फुटीगला चीनी सिराटा।
ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଚିନି ଶିରାଟା ପୁରା ପତଲା ରହିବ, ଯେହେତୁ ରସଗୋଲା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପତଲା ରହେ ଚିନି ଶିରା, ଆଉ ଫୁଟି ଫୁଟି ପୁରା ସେ କମିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ସେୟାର କରିବି, ଦେଖେଇବି। ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ବି ବନାଉଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଯଦି ବନେଇବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରସଗୋଲା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଉ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ ପାଖାପାଖି 30ଟା ରସଗୋଲା ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଫୁଟୁଥିବ ହିଁ ପାଣିଟା, ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଣିଟାକୁ ଫୁଟଉଥିବେ, ରସଗୋଲାଟାକୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଡ଼୍ କରୁଥିବେ। ଜମାରୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବେନି, ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବେ ସେ ପୁରା ଖୋଲିଯିବ ଛେନାଟା ସେଇଥିରେ। ତ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ଯଦି ଫୁଟୁଥିବ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ, ସିଏ ପୁରା ମାନେ ତାର ସେପ୍ଟା ବନିଯିବ, ଆଉ ଦେଖିବେ ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି, ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଧୀରେ 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 ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କଭରକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଉପରୁ କେତେ ସାରା ବବଲ୍ସ ରହିବ, ଆଉ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆମର ଏଇଠି ଆମ ଛେନାଟା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ ବା ରସଗୋଲାଟା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ତ କଭରକୁ ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ପୁରା ଚିନି ଶିରା ଶୁଖିଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମ ରସଗୋଲା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଛେନାକୁ ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ ବନିବାକୁ ଦେବେ। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭରକୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏ ଆମ ରସଗୋଲାଟା ବନିଲେ ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଗିନାରେ କିଛି ପାଣି ନେବା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଗୋଟେ ରସଗୋଲାକୁ। ରସଗୋଲାଟା ଯଦି ଡୁବି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିଦେବେ ପରଫେକ୍ଟ ରସଗୋଲା ବନିଛି। ଆଉ ଯଦି ରସଗୋଲାଟା ଡୁବିବନି ଭାସିବ ତ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ରସଗୋଲାଟା ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ସିଝିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆକୁ ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ ତାହେଲେ ଇଏ ପୁରା ମାନେ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ସିଝି ବିଲକୁଲ ବି ହେବନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ବନିବାକୁ ଦେବେ। ତ ବବଲ୍ସ ଆସିବ, ଆଉ ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିବ ନା ଛେନାଟା ସେତେ ବଢ଼ିଆ ରସଗୋଲା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବନିକିରି ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ପୁରା 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଇଏ ପୁରା କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ମୁଁ ପାଣିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଯେମିତି ସେମିତି ହେଉଛି, ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ମାନେ ଦେଖିବେ ଆକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ପରଫେକ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖିବେ ରସଗୋଲାଟା ବନି ସାରିବା ପରେ ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଯଦି ରଖିଦେବେ ପୁରା 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ସେ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ରସଗୋଲାଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରସଗୋଲା ଯେହେତୁ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ୟାସ୍ ପେନ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଅଫ୍ କରି ଗୋଟେ ମୁଁ ବାଉଲକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଆଉ ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆକୁ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଟିକେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବେ ନା, ଦେଖିବେ ରସଗୋଲାଟା ଟିକେ ସେପ୍ଟା ତା'ର ଯେହେତୁ ମାନେ ବହୁତ ନରମ ଅଛି, ଟିକେ ଯେମିତି ହାତରେ ଆପଣମାନେ ଧରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେମିତି ରସଗୋଲା ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ସେଇଭଳି ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ବି ବାହାର କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି, କେତେ ସାରା ପୁରା ବନିଛି। ଆଉ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ 30ଟା ରସଗୋଲା ପାଖାପାଖି ବନିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ତରିକାରେ ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆକୁ ଏଇଭଳି ବାହାର କରିସାରିବା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବେ। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଆମ ରସଗୋଲା। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ନା, ସେ ସେମିତି ଦେଖିବେ ପୁରା ପ୍ରେସ୍ ହେବ। ଆଉ ଚିନି ଶିରାରେ ଏଡ଼୍ କଲା ମାନେ ଯେମିତି ସେମିତି ପୁରା ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଠି ରସଗୋଲା ଯେମିତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଚେପ୍ଟା ହେଇଯାଏ ରସଗୋଲାଟା, ଆଉ ଯେମିତି ସେମିତି ପୁରା ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ରସଗୋଲାଟା। ଏଇ ତରିକାରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ବି ବନାଉଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଚିନି ଶିରାରେ ଏଡ଼୍ କଲା ମାତ୍ରେ ସେ ମିଳେଇ ଯିବନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ରସଗୋଲାଟା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଆକୁ ମୁଁ ଚିନି ଶିରାରେ ବା ସେ ଚାମଚ ଉପରେ ହିଁ ରଖିଦେଲି। ଯେମିତି ସେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ରସଗୋଲା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜ ପରି ପୁରା ବନିଛି, ଯେମିତି ପାଟିରେ ଦଉ ଦଉ ମିଳେଇଯିବ। ଆଉ ପୁରାପୁରି ପହଳ ରସଗୋଲା ପରି ହିଁ ବନିଛି। ଆଉ ଭିତରେ କେତେ ସାରା ପୁରା ଜାଲି ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଖଣ୍ଡ କରିବି ଏବେ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଗିନାକୁ ବାହାର କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କେତେ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଲା। ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ପହଳ ରସଗୋଲା ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମ ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଖଣ୍ଡ କରିବି ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ କେତେ ସାରା ପୁରା ଖଣ୍ଡ କରିସାରିବା ପରେ କେତେ ସାରା ଜାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ମାର୍କେଟ ରସଗୋଲା ଦେଖାଯାଏ ସେଇଭଳି ହିଁ ଦେଖାହେଉଛି, ମିଠା ଦୋକାନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହିଁ ବନିଛି। ତ ଏଇ ତରିକାରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ